به دنیای آدمیان اومده دم گرفت و عیسی مسیح شد. И Он, собственно, создал эту свою церковь, нас с вами, издревле, создал ее в самом начале. و خود خدا ابتدان در ابتدا کلیسا را به وجود آورد. Церковь – это Христос внутри тех, кто верит в Него. کلیسا یعنی عیسی مسیح و همه کسانی که به او ایمان دارند. И те древние и святые обычаи, которые есть в церкви, важны, потому что это часть жизни со Христом. و همه این سنت‌های قدیم کلیسا بسیار مهم هستند برای ما، چون این بخش مهم زندگی با مسیح است. И поститься нужно в первую очередь, чтобы быть вместе с церковью. و روزه کردن یعنی همراه بودن، پیروی کردن به راه کلیسا. То есть учиться у нее, как жить со Христом. یعنی یاد گرفتن برای زندگی با عیسی مسیح. Пост – это в большей мере послушание. ما میتونیم بگوییم که روزه یعنی پیروی از این قواعد دینی و ایمان. Иногда некоторые люди начинают логически размышлять, зачем мне нужен пост? Я и так ничего не ем, или я и так природно не люблю какие-то вкусные блюда. Вот мне именно зачем поститься? و گاهی ما سوال میکنیم از خودمون برای چه چیزی؟ چرا من باید روزه بکنم؟ من خب غذایی هستش که من آنها را دوست ندارم. چیزهای دیگری هست که برای ما غیر قابل قبوله، یعنی ناپذیر است. و چرا من باید روزه کنم؟ Или человек говорит, я бедный, или я больной, или живу не в христианской стране. Зачем мне нужен пост, где у нас и так простая еда? В чем как бы для меня его тут начинается смысл? یا کسی میتونه بگه که من انسان فقیری هستم، انسان غریب هستم، من در کشوری زندگی میکنم که اینجا مسیحیت وجود نداره، اونجا دشمنان مسیحیت زندگی میکنم، من هویت‌های زیادی در زندگی من هستش، چرا من باید روزه کنم؟ И ответ здесь в том, что мы его делаем ради Христа. و پاسخ این است که ما روزه میکنیم برای مسیح. Это наше общее дело как христиан, оно нас объединяет. این کار مشترک است، کار که همه اینو متحد میسازد. И когда мы таким образом совершаем пост, و وقتی ما با این فکر روزه میکنیم، то мы учимся в целом делать все в нашей жизни духовно, то есть ради Бога и ради و گاهی ما و همین که ما در این فکر می‌خواستیم و می‌آموزیم، ما یاد می‌گیریم چطور برای خدا زندگی کنیم.